नमस्कार जय जगन्नाथ आम चैनल शिक्षा स्वाध्याय को आपण मानक स्वागत। आज आम अष्टम श्रेणीर पंचम पाठ बेटी कविताटी पढ़िबा। यार लेखक होउचंती डॉक्टर लक्ष्मीकांत दास महोदय। प्रथमे तांको विषय आम देखिरबा कवि परिचय रे। कवि परिचय। डॉक्टर लक्ष्मीधर दास का जन्म पुरी जिले में हुआ है। डॉक्टर लक्ष्मीधर दास का जन्म पुरी जिला रे हेची। वे हिंदी शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय में प्राचार्य के पद पर काम करके 2011 में सेवानिवृत्त हुए। से हिंदी शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय रे प्राध्यापक भाବରେ काम करी 2011 मसीह से सेवानिवृत्त होते रिटायर्ड होते। वे हिंदी तथा ओडिया में लेखन कार्य से जुड़े हैं। से वर्तमान हिंदी एवं ओडिया रो लेखन कार्य रे जड़ित अछंती। वे मौलिक रचनाओं के साथ अनुवाद का कार्य भी कर रहे हैं। तो मौलिक रचना तांकर किछि कविता कहानी एमिति आमे देखिबाकू पाऊ। शिशु साहित्य उपरे मध्य से बहुत किछि लेखा लिखिचंती। मौलिक रचना सहित अनुवाद कार्य मध्य से करूचंती। ओडिया रु हिंदी, हिंदी रु ओडिया ट्रांसलेशन मध्य करूचंती। ओडिया बाल साहित्य में उनकी 20 से अधिक किताबें प्रकाशित हो चुकी है। तेणु तांकर ओडिया शिशु साहित्य रे से 20 रु अधिका पुस्तक प्रकाशित कर सारिछंती। हिंदी में उनके 4 कहानी संग्रह और 4 कविता संग्रह प्रकाशित हुए हैं। हिंदी रे तांकर 4टी कहानी संग्रह एवं 4टी कविता संग्रह मध्य प्रकाशित होईछि। बेटी बाल सूर्य उग रहा है कविता संग्रह से ली गई है। बाल सूर्य उग रहा है गोटे तांकर कविता पुस्तक जो कि बेटी कविताटी वर्तमान तुम पाठ्य पुस्तक रे दिया जाइछि। वे उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान के सौहार्द सम्मान सहित अनेक पुरस्कारों से पुरस्कृत और सम्मानित हुए हैं। से उत्तर प्रदेश रा हिंदी संस्थान रु सौहार्द सम्मान सहित अनेक पुरस्कार रे पुरस्कृत एवं सम्मानित होइछंती। तेणु आमे कविंक विषय पढ़िलु। वर्तमान तांको कविता बेटी कविताटी आमे पढ़िबा। कुछ भी हो जाए बेटी नहीं हो सकती कभी खोटी। हाथ पाँव न चले तो बेटी रख देती मुंह में रोटी। कवि कहउचंती किछि भी हेई जाऊ झियो केबे भी खोटी माने खराब हेई पारे नाही। केबे भी झियो खराब हेई न थाए। किछि भी हेई जाऊ समाज रे झियो को छोट अदरकारी एवं हीन मान्यता दृष्टि देखुथिले मध्य कवि एठारे समस्तक पई गोटे वार्ता रखिचंती जे झियो केबे भी खराब हेई पारे नाही। हाथ पाँव न चले तो बेटी रख देती मुंह में रोटी। जेतेबेले हाथ पाँव माने हाथ गोड़ चले नाही, जेतेबेले वृद्धावस्था आसी जाए बापा माँ वयस्क हो जाती सेतेबेले ही झियो तांको मुहरे रोटी देइथाए। अर्थात तांको खाइबाकू देइथाए, तांको साहाଯ୍य करिथाए एवं तांको भलो मंद बुझिथाए। सहारा देती है वह बुढ़ापे में बन जाती वैसाखी। माँ बाप की दुर्दशा नहीं रहती बेटी से अनदेखी। सहारा देती है वह सीए बापा माँ को सहारा देता है। वृद्धावस्था तांकर बैसाखी अर्थात आशाबाड़ी ही जाए। आशाबाड़ी सेतेबेले लोक माने लोड़ा करती जितेबेले से सीधा होई चली पारंतिनी, तांको गोड़ काम करू न थाए, सेतेबेले आशाबाड़ी साहाय्य रे ही लोक चली थांती। तेणु कवि कहउचंती झियो बापा माँ को आश्रा देइथाए, तांको वृद्धावस्था तांकर बैसाखी अर्थात आशाबाड़ी से हेइकी तांको साहाଯ୍य करिथाए। माँ बाप की दुर्दशा माँ बापांकर दुर्दशा केबे भी झियो ठारू अछपा रहे नहीं। झियो अणदेखा करि पारे नहीं। नहीं रहती बेटी से अनदेखी। तो झियो केबे भी बापा माँ को दुर्दशा को अणदेखा करे नहीं। करती है सेवा भर देती है जिंदगी में माया। देती शीतल स्पर्श बन जाती है कल्प बट की छाया। करती है सेवा झियोटी बापा माँ को सेवा करिथाए। भर देती है जिंदगी में माया। जीवन रे खुशी जीवन रे आनंद भरी देइथाए। झियोटी थिले घर घर भली लागिथाए। घर स्वर्ग भुवन रे परिणत हो जाए। सेतिपई कहंती झियो हेउची रत्न, कन्या रत्न बोली कहंती, जार किछि मूल्य ही नहीं। रत्न हेउची अमूल्य।
ତେଣୁ ଝିଅ ଯଦି ଘରେ ଥିବ ତାହେଲେ ସେ ସବୁବେଳେ ଜୀବନରେ ଖୁସି ଆଣିଦେବ। ଦେତି ଶୀତଳ ସ୍ପର୍ଶ, ତାର ସ୍ପର୍ଶ ଶୀତଳ ସ୍ପର୍ଶରେ ସେ କଣ କରିଥାଏ, କଳ୍ପବଟର ଛାଇ ପାଲଟିଯାଏ। କଳ୍ପବଟର ଛାଇ କଣ କରେ, ମନକୁ ଶୀତଳତା ପ୍ରଦାନ କରେ। କଳ୍ପବଟ ପିଲାମାନେ ଯୋଉ ବଟ ବା ବୃକ୍ଷ ତଳେ ବସି ତମେ ଯାହା ବି ଚିନ୍ତା କରିବ ତମକୁ ସେଇ ଜିନିଷ ପ୍ରାପ୍ତି ହେଇଯିବ। ତମ କଳ୍ପନାରୁ ହିଁ ସିଏ ତମକୁ ପ୍ରାପ୍ତି ଦେଇଦବ, ତମକୁ ସତକୁ ସତ ସେ ଜିନିଷ ମିଳିଯିବ। ତେଣୁ କବି କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଝିଅଟି କଳ୍ପବଟର ଛାଇ ସଦୃଶ ମନକୁ ଶୀତଳତା ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ। वह है कोमल फूल आंगन की महक ଚାନ୍ଦ କା ଟୁକୁଡ଼ା। କବି କହୁଛନ୍ତି वह है कोमल फूल, ଗୋଟେ କୋମଳ ଫୁଲ ଭଳି ତାର ମନ। ଆଙ୍ଗନ କି ମେହକ, ଅଗଣାରେ ସିଏ ଫୁଟିଥାଏ ଆଉ ତାର ବାସ, ତାର ବାସ୍ନାକୁ ବିଚ୍ଛୁରିତ କରୁଥାଏ। ସେ ଚାନ୍ଦର ଗୋଟେ ଟୁକୁଡ଼ା, ମାନେ ଗୋଟେ ଚାନ୍ଦ ପରିକା ସେ ସୁନ୍ଦର, ଚାନ୍ଦ ପରିକା ସେ ଶୀତଳ, ଆଉ ଚାନ୍ଦର ସେ ଗୋଟେ ଅଂଶ, ଟୁକୁଡ଼ା ମାନେ ଅଂଶ। ଧୁଲ जाते हैं ଦୁଃଖ ଦେଖ लेने पर ବିଟିଆ କା ମୁଖଡ଼ା। ଏଠି କବି କହୁଛନ୍ତି ଦୁଃଖ ଗୁଡ଼ିକ ଧୋଇ ହେଇଯାଏ, ଦୁଃଖ ଅପସରିଯାଏ, ଦେଖ ଲେନେ ପର, ଝିଅର ମୁହଁକୁ ଦେଖିଦେଲେ, ମୁଖଡ଼ା ମାନେ ମୁହଁ, ଝିଅର ମୁହଁ ଦେଖିଦେଲେ ଦୁଃଖ ଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ଧୋଇ ହେଇଯାଏ, ଅପସରିଯାଏ, ପାସୋରି ହେଇଯାଏ। ସେ ଝିଅ, ସେ ଫୁଲ ପରି କୋମଳ ଝିଅ, ସେଇ ଚାନ୍ଦର ଟୁକୁଡ଼ା ପରି ଝିଅଟିକୁ ଦେଖିଲେ ମନର ସବୁ ଦୁଃଖ ଦୂର ହେଇଯାଏ ଆଉ ମନ ଆନନ୍ଦରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇଯାଏ। ତନାବ ଅଭାବ ସବ ମିଟା ଦେତି है बेटी बन अवलंब, टीस अकेलापन हटा देती है बेटी बिना विलंब। କବି କହୁଛନ୍ତି ତନାବ, ତନାବ ମାନେ ହଉଛି ଟେନସନ, ଯୋଉଟା କି ଚିନ୍ତା। ଅଭାବ ମାନେ ଯୋଉଠି ଅଭାବ ଥାଏ, ଆଉ ସବୁ କିଛି ମାନେ ଚିନ୍ତା ଆଉ ଅଭାବକୁ ମିଟା ଦେତି ହେ ବେଟି, ଝିଅ କଣ କରେ, ସବୁ ଦୂର କରିଦେଇଥାଏ। କଣ ହେଇକି, ଅବଲମ୍ବ ହେଇକି, ସାହାରା ହେଇକି, ଝିଅ ବାପା ମାଙ୍କର ବୃଦ୍ଧାବସ୍ଥାରେ ତାଙ୍କ ସାହାରା ହେଇକି ସେ ସବୁ ପ୍ରକାରର ଚିନ୍ତା ଆଉ ଅଭାବକୁ ଦୂର କରିଦେଇଥାଏ। ଟିସ୍ ଅକେଲାପନ, ଟିସ୍ ମାନେ କଷ୍ଟ ଦେଉଥିବା ବା ପୀଡ଼ାଦାୟକ, ଅକେଲାପନ ମାନେ ଏକାକୀ ପଣିଆକୁ କଣ କରିଥାଏ, ଝିଅ ବିନା ବିଳମ୍ବରେ, ଟିକେ ବି ସମୟ ନଷ୍ଟ ନ କରିକି ହଟେଇ ଦେଇଥାଏ, ତାକୁ ଦୂର କରିଦେଇଥାଏ। ବାପା ମାଙ୍କର ଏକାକୀ ସମୟରେ, ବାପା ମା ଯେତେବେଳେ ବୃଦ୍ଧ ହେଇଯାଆନ୍ତି, ତାଙ୍କ ବୟସ ହେଇଯାଏ, ସେଇ କଷ୍ଟଦାୟକ ସମୟରେ ସେ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ରହିକି ତାଙ୍କୁ ବିନା ବିଳମ୍ବରେ ତାଙ୍କ ସବୁ ପ୍ରକାରର ସୁଖ ସୁବିଧା ଯୋଗେଇ ଦେଇଥାଏ, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ସବୁ ପ୍ରକାରର ତ୍ୟାଗ ମଧ୍ୟ କରିଥାଏ। दुहिता नाम है माँ की लाडली ससुराल की शोभा, दुख दैन्य हटाती बिखेर देती वीरता की विभा। ଦୁହିତା ନାମ ହେ, ଝିଅର ନାମ ହେଉଛି ଦୁହିତା। ଝିଅର ଗୋଟିଏ ପ୍ରତିଶବ୍ଦ ଦୁହିତା। ଦୁହିତା ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଦୁଇ କୂଳକୁ ହିତା। ଗୋଟେ କୂଳ ହେଉଛି ବାପଘର, ଆଉ ବିବାହ ପରେ ଆଉ ଗୋଟେ କୂଳ ହେଉଛି ଶାଶୁଘର। ଦୁଇ କୂଳର ହିତ ସାଧନ କରିଥାଏ, ମଙ୍ଗଳ କରିଥାଏ, ସିଏ ହେଉଛି ଦୁହିତା। ଦୁହିତା ତାର ନାମ, ସିଏ ମାର ଲାଡଲି ମାନେ ମାର ଗେହ୍ଲି, ଆଉ ଶାଶୁଘରର ଶୋଭା, ଶାଶୁଘରର ସିଏ ମର୍ଯ୍ୟାଦା, ତାର ଶାଶୁଘରର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକୁ, ଶାଶୁଘରର ଶୋଭାକୁ ବର୍ଦ୍ଧନ କରିଥାଏ, ବୃଦ୍ଧି କରିଥାଏ। ଦୁଃଖ ଦୈନ୍ୟ ହଟାତି ବିଖେର ଦେତି वीरता की विभा। ଦୁଃଖ ଦୈନ୍ୟ ସବୁ ହଟେଇ ଦିଏ ଝିଅଟି, ଦୁଃଖ ଦୈନ୍ୟ ଅର୍ଥାତ୍ ଦରିଦ୍ରତାକୁ ଦୂର କରିଥାଏ। ବିଖେର ଦେତି वीरता की विभा, ବୀରତାର କାନ୍ତି ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକୁ ସେ ବିଚ୍ଛୁରିତ କରିଥାଏ, ନିଜ ବୀରତ୍ୱ, ନିଜ ପ୍ରତିଭାର ସେ ପରାକାଷ୍ଠା ଦେଖେଇଥାଏ। जिजीविषा है वह करो घर आई बेटी का अभिनंदन, भरोसेमंद है वह संवेदना की मूर्ति शीतल चंदन। जिजीविषा अर्थ जीवार इच्छा, ସିଏ जीवार इच्छा अटे। करो घर आई बेटी का अभिनंदन, ଯେତେବେଳେ ଘରକୁ ଝିଅଟିଏ ଆସିଥାଏ, ଝିଅର ଜନ୍ମ ହେଇଥାଏ, ତାକୁ ଅଭିନନ୍ଦନ କରିବା ଉଚିତ, ତାକୁ ସ୍ୱାଗତ କରିବା ଉଚିତ। ଭରୋସେମନ୍ଦ ହେ वह, ଭରୋସେମନ୍ଦ ମାନେ ସେ ବିଶ୍ୱସନୀୟ, ଝିଅକୁ ଆମେ ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରିବା।
संवेदना की मूर्ति शीतल चंदन। संवेदना पूर्ण सी मଣିଷଟିଏ संवेदनार सी मूर्ति शीतल चंदन। संवेदनापूर्ण सी ହେଇଥାଏ ତା ମନରେ ବହୁତ संवेदना ଥାଏ ସମସ୍ତଙ୍କ ପ୍ରତି। ଆଉ ଶୀତଳ ଚନ୍ଦନ ପରିକା ସିଏ ଏତେ ଶୀତଳ ହେଇଥାଏ ଯେ ସମସ୍ତଙ୍କ ମନକୁ ଶୀତଳତା ପ୍ରଦାନ କରେ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଶାନ୍ତି ଆନନ୍ଦ ଦେଇଥାଏ। ଚନ୍ଦନ ଯେମିତି ଆମ ଶରୀରକୁ ଶୀତଳତା ପ୍ରଦାନ କରେ, ଝିଅ ସେମିତି ଆମ ମନକୁ ଶୀତଳତା ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ। ତେଣୁ କବି ଏଠାରେ ଝିଅର ମହତ୍ଵକୁ ଦର୍ଶାଇଛନ୍ତି, ଝିଅର ଆବଶ୍ୟକତା, ଝିଅ ଆମ ପାଇଁ କ'ଣ କରିଥାଏ, ପୁରା ସମାଜ ପାଇଁ କ'ଣ କରିଥାଏ, ତାର ପରିବାର ତାର ବାପା ମାଙ୍କ ପାଇଁ ସେ କେତେ ତ୍ୟାଗ କରିଥାଏ ତାହାକୁ ହିଁ କବି ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ପିଲାମାନେ କବିତାଟି ଆଲୋଚନା ସରିଯାଇଛି। ଯଦି ତୁମକୁ ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତାହେଲେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରିବ, ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।